Donc, on a vu que l'équation différentielle vérifiée par la tension ou bien par la charge est une équation différentielle linéaire de premier ordre. Sa solution est toujours donnée par l'équation UC de t égale A fois exponentielle moins mt plus b, tel que A, m et b sont des constantes à déterminer. C'est bon? Donc la solution de l'équation différentielle est UC égale A fois exponentielle moins mt plus هاد A, M et B ممكن نسميهم حاجات آخرين ألفا بيتا غاما A, B, C شي حاجة ياك ولكن في الغالب كيكون هكذا A, M et B. On veut déterminer, bien sûr, حنا ماشي غنعملو لا سوليوشن، لا سوليوشن كتعطى، حنا خصنا نحددو لي كونستانت ديال لا سوليوشن، سي بون. دونك pour déterminer les constantes de la solution عندي خصني نعمل A, M et B نعرفهم. دونك هنا عندي deux étapes كيف ما كنا شفنا pour l'équation différentielle. شنو هما les étapes de la solution؟ donc solution شنو هما les étapes ديالها؟ عندي جوج كنسميها بهاد الطريقة جو dérive et je remplace. La deuxième étape, c'est les conditions initiales. C'est bon. هادو ماشي ديما كنحتاجوهم، حنا غنشوف لي زيكزارسيس ديك الساعه ان هادو ماشي ضروري نحتاجوهم في كل مره. Donc je dérive et je remplace. Je dérive la solution donnée et je la remplace dans l'équation différentielle. Donc نبدا je dérive. C'est bon. Donc غتعطيني DUC sur DT. La dérivée DUC sur DT. شنو هي؟ هي la dérivée ديال هادشي. واخا نبدا A exponentielle. A c'est une constante fois la fonction. Donc la constante كتبقى. ها هي A بقات. Exponentielle moins mt. La dérivée de l'exponentielle هي هادي exponentielle f de x prime égale f prime de x fois exponentielle de f de x. صافي؟ بمعنى أنا ملي نعمل لا ديريفي فينا خصني نعمل موان ام تي بريم غتخرج على برا ياك موان ام تي بريم فوا اكسبونونسيال موان ام تي دونك موان ام تي بريم فوا اكسبونونسيال موان ام تي. شنو هي موان ام تي بريم؟ هي موان ام هذه بحال موان دو زيكس في المات بريم هذه هي موان دو سي بون دونك موان ام تي بريم هي موان ام إذا غتبقى لي في الآخر من هذه موان ام نجيب موان فينا غتجيني ام دونك موان ام exponentielle moins mt. Voilà. C'est-à-dire la dérivée. Plus la dérivée de b, c'est une constante, donc la dérivée d'une constante est nulle. Je remplace. Je remplace dans l'équation différentielle. Voilà. L'équation différentielle كانت هي R fois C DUC sur DT plus UC égale à E. Donc on a RC DUC sur DT اللي هي هذه donc c'est moins A M exponentielle moins MT. ياك دايما الموا خرجوا هي الاولى لان هادو كاملين مضروبين plus هذه RC fois DUC sur DT plus UC هي la solution donc A exponentielle moins MT plus B هذه la solution égale à E. À ce stade, je factorise par A exponentielle. Donc A exponentielle moins MT facteur. هذه عندي هنا واحد هي 1 moins شنو يبقى من هذه R C M donc moins R fois C fois M و B نديوها للجهة الأخرى ستكون E moins B. هاد ليكواسيون فيها مشكل بحيث أن exponentielle moins MT variable. هادو كاملين دي كونستانت وهادي فاريابل وهاد الجهه كونستانت او كونستانت بي كونستانت دونك ميمكنش تكون عندي اون ايكواسيون فيها كونستانت كتساوي فاريابل لا يمكن ميمكنش مثلا 5 تكون كتساوي شي حاجه اللي كتغير 5 كونستانت كتساوي شي حاجه اللي مثلا شي حاجه كتغير كتكون 1 2 3 4 ميمكنش 5 تكون كتساوي 1 وكتساوي 2 وكتساوي 3 سي بون دونك ميمكنش هاد الحل دونك هاد ليكواسيون ما عندها حتى شي حل فقط الا قدرت نرجع هادي نزولها نانولي هادي et pour annuler la fonction
il faut la multiplier fois 0. Bien sûr, A, ما يمكنش تكون كتساوي 0 لأن هاد les constantes sont des constantes non nulles. دونك A ما يمكنش تكون كتساوي 0. إذا غتبقى لي هذه هي اللي كتساوي 0. غنقول هاد لو فاكتور هذا إيكال 0. علاش؟ باش ملي نضرب هاد لو فاكتور في الاكسبونونسيال يرجع 0 كلشي غيرجع 0 والزيرو كونستونت. دونك غادي تكون مزيانة كونستونت إيكال اون كونستونت. هنا غادي نقول cette équation n'admet pas de solution sauf si فقط إذا كان ما عندها حتى شي حل إلا إذا كان هذه 1 moins RC fois M égale à 0. إلا كانت هذه vérifiée, ça veut dire que RCM égale à 1. Et donc M égale à 1 sur RC. Et voilà, on a trouvé la première constante, M. Je reviens. إلا كانت هذه كتساوي 0 fois A exponentielle, donc هادشي كامل غيرجع كيساوي 0. يعني E moins B égale à 0. Donc E moins B égale à 0. Et par conséquent, B égale à E. Voilà la deuxième constante. Il nous reste A. Pour déterminer A, il faut revenir aux conditions initiales. Ça? Donc les conditions initiales. Donc il faut revenir aux conditions initiales. La condition initiale, si vous راها تجبروها في la vidéo اللي قبل من هذه هي ملي كانت مقسومه تحت لو سيركوي كنا قلنا à l'instant t égale à 0 UC de t0 égale à 0. Donc إلا رجعتوا la vidéo précédente تجبروا la condition تحت لو سيركوي. كانت عندنا à l'instant t égale à 0 UC à l'instant t0 égale à 0. Ça veut dire quoi? Si on remplace dans la solution. Donc, UC à l'instant t0 égale à 0 égale A exponentielle. Il a t0 fois M c'est 0. Donc, exponentielle 0 plus B égale à 0. Et donc, A exponentielle 0 c'est 1 plus B égale à 0. Et donc, B égale moins A. C'est bon? B égale moins A. Ou bien A égale moins B. Et donc, A égale moins E. Et voilà, on a trouvé la troisième constante. Si on remplace ici, UC de T égale A lié moins E fois exponentielle M1 sur RC, donc moins T sur RC, plus E. Je factorise UC de T égale E facteur de 1 moins exponentielle moins had RC غنسميوها taux, donc moins T sur taux avec taux égale à R fois C. Donc, هذه هي la solution de l'équation différentielle. UC, ou bien la forme de la tension UC lors de la charge du condensateur. E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux avec taux égale à RC. RC هذه سميتها taux. C'est bon? دابا هاد لا فونكسيون هذه اللي بغينا نرسموها غتعطينا هاد لا كورب هذه اللي بالحمر. صافي ديال UC. دونك إلا مشيت مثلا عملت لي ليميت لا ليميت دو UC quand T tend vers plus l'infini غتعطيكم exponentielle T tend vers plus l'infini مع الموان moins l'infini. Exponentielle moins l'infini c'est 0. Donc E fois 1 c'est E. Donc plus l'infini غتكون عندي une asymptote horizontale qui est égale à E. C'est bon? Donc la valeur maximale اللي غتوصل لها UC هي E. À l'instant T égale à 0, exponentielle 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, donc à l'instant T0 égale à 0. Donc la fonction هذه راها كتفيريفي داك لي كونديسيون ديالنا. دابا إلا رسمتي une tangente à l'instant T égale à 0, une tangente à la fonction, l'intersection de la tangente et l'asymptote horizontale donne un point de coordonnées taux. Donc هاد الطو هذه اللي هي كتساوي RC, on peut l'obtenir
à partir du graphe en traçant la tangente à l'instant t égale à 0 et en projetant le point d'intersection de la tangente et l'asymptote horizontale. Et voilà.